जगन्नाथ सांग मैंने पुणी गोटे नुआ वीडियो को स्वागत करुच्ची मु शुभम। तो आमर साधारण ज्ञान किसी भी क्वेश्चन आमर बा किसी क्लास अपलोड होनी तो आज जोड़ा आमर साधारण ज्ञान क्लास आरंभ हो सांग मैंने देखा आमर जो प्रथम चैप्टर थिला महात्मा गांधी जो मैंने भी पूर्व वीडियो देखी भल कथा न देखी ताहले मुझे चैनल सांग मैंने पूरा नोट्स वाइज कर से जो पूर्व वीडियो कर एति खाली महत्व थिला जे ताहार अधिकांश क्वेश्चन सांग मैंने आप जानी से खाली से एमसीक्यू वाइज करदेली ना सांग मैंने आपको यही फर्माट रे पढ़ेबी। देखु यही फर्माट रे पढ़े बढ़िया मजा लगे एत लिखा पड़ोनी बढ़िया से बुझा पड़ आहरी कही यही क्वेश्चन आपण परीक्षा पड़ो आ गए सांग मैंने कहूँ जे ये जो मोर जो चैनल इनफॉरमेशन सब गोटे यूट्यूब चैनल कॉपी करचे से चैनल ना मुझे कहबी ना से मोर इनफॉरमेशन सब नहीं कॉपी कर पूरा आपण मैंने जापर से चैनल ना कौन तो जो मैंने भी देखुं ना से चैनल जाकर आपण मैंने कहूँ थे जे सार आपंकर इनफॉरमेशन आप जाकर आणतु जन गोटे कॉपी करूँ ना जमर भी। तो यहाँ कहींबार तो डेरी नक आमर आरंभ करवा प्रथम चैप्टर थी आमर महात्मा गांधी। तो फास्ट क्वेश्चन कौन रोचे सांग मैंने आमर महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन क्वेश्चन पूरा पलि आसपे कारण ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमर महात्मा गांधी गांधीजी भारत में प्रथम आंदोलन कौन थिला। तो मन रखु महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन मन रहा प्रथम आंदोलन कौन होता आमर चंपारण आंदोलन। आउ गए पचार आमर महात्मा गांधी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन कौन जदि प्रथम आंदोलन पचारा ताहले सांग मैंने आमर चंपारण आंदोलन हम जदि प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन पचारा ताहले हम आमर राउरकेला आंदोलन मन एमसीक्यू वाइज आसो बढ़िया से मन रखी दिखाँ पूरा प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन राउरकेला आईन विरोधी आंदोलन मन रहा 3 नंबर जिला चलन जावा 3 नंबर देखु कौन कहला महात्मा गांधी दुईटी पत्रिका प्रकाश करते से दुईटा ना हूँ आम नवजीवन यंग इंडिया कौन कहली नवजीवन यंग इंडिया पूरा शेष पर्यटन देखु बढ़िया बुझा पड़ पूरा महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन कौन था चंपारण आंदोलन बारंबार रिपीट करूँ प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन थी आम राउरकेला आईन आंदोलन राउरकेला आईन विरोधी आंदोलन राउरकेला खाली मन रखते ऑप्शन देखिए राउरकेला जो पड़े से ठीक मारदे पूरा आ महात्मा गांधी दुईटा पत्रिका थिला गोटे थी नवजीवन आउ हूँ आम यंग इंडिया नवजीवन यंग इंडिया मन रहा 4 नंबर चलो जा महात्मा गांधी जो राजनैतिक गुरु थे ना हूँ गोपाल कृष्ण गोखेल समस्त जीवन जन गुरु था सेमती राजनीति जड़े गुरु थे ना थे आम गोपाल कृष्ण गोखेल। आ महात्मा गांधी केत आंदोलन थे सांग मैंने से आम खाली इंपोर्टेंट पढ़ा गोटे थी आम असहयोग आंदोलन आउ गए भारत छाड़ आंदोलन आउ आईन अम्मायन आंदोलन मन रहा कौन कौन कहली फास्ट कहते प्रथम आंदोलन कौन थी ना चंपारण आंदोलन प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन कौन थी राउरकेला आईन विरोधी आंदोलन आ गांधीजी जो दुईटा पत्रिका प्रकाश करते ना कौन गोटे हूँ नवजीवन आउ हूँ आम यंग इंडिया। आ महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु किए थे आमर गोपाल कृष्ण गोखेल आउ किसी आंदोलन करते से आंदोलन ना कौन असहयोग आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन आईन अम्मायन आंदोलन मन रहा चलते नेक्स्ट को जी आम यही तो सांग मैंने आप जानते महात्मा गांधी जो गोटे रोचे आमर उपाधि गोटे मिलता महात्मा से आखियाड़ा किए थे जानते ना रवींद्रनाथ ठाकुर बुझा पड़ा पूरा फास्ट कौन पढ़ला आम महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन 2 रे पढ़ले महात्मा गांधी जातीय स्तरीय आंदोलन कौन ना राउरकेला आईन आंदोलन 3 रे पढ़ले महात्मा गांधी दुईटी जो पत्रिका कौन कौन ना नवजीवन और यंग इंडिया। आ महात्मा गांधी किसी आंदोलन करते से ना कौन आम असहयोग आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन आईन अम्मायन आंदोलन आ महात्मा के देते ना रवींद्रनाथ ठाकुर। 6 नंबर थी आमर महात्मा गांधी जो राजनीति करुले से किए आमर गोपाल कृष्ण गोखेल मन रहा पूरा पूरा बुझा पड़ा ए भितु ए छड़ा किसी भी क्वेश्चन आपण परीक्षा आसब ही ना जमार भी। चलन सांग मैंने एबे देखिए आमर पूरा गोटे मेन चैप्टरटा मेन टपिकटा गोटे कौन ना महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिका यात्रा विषय कह कौन कहली महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिका यात्रा विषय कहबा टे ना प्रथमे एटा तो मुझे महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला मकदमा लड़ाई दक्षिण आफ्रिका जाते कार मकदमा लड़ाई जाते ना दादा अब्दुल्ला मन रहा कार मकदमा लड़ाई जाते दादा अब्दुल्ला आ सेठारे जो दक्षिण आफ्रिकार नहीं भारतीय मानू कुली बोली संबोधन करा क्वेश्चन जहाँ मन रखुद आप केमी क्वेश्चन आसो ना फास्ट क्वेश्चन पचार महात्मा गांधी कार मकदमा लड़ाई जाते दक्षिण आफ्रिका को ना दादा अब्दुल्ला मकदमा लड़ाई जाते आउ जो से दक्षिण आफ्रिकार भारतीय मान कौन बोली कहुला ना कुली कौन कहुला आमर कुली बोली कहुला आउ सेठारे से गोटे राजनैतिक अनुष्ठान गठन करते
ତା ନାଁ ଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। କ'ଣ ଥିଲା ତା ନାଁ? ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। କ'ଣ ଥିଲା? ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ନା ତା ନାଁ ଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। କ'ଣ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ବୁଝ ପଡ଼ିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ? ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କର ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ, ସେଠାରେ ଭାରତଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା? ନା କୁଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ବୁଝ ପଡ଼ିଲା? ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ, ତା ନାଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ରିପିଟ୍ ପୁରା, ତାଙ୍କ କାହାର ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ? ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା କୁଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ବୁଝ ପଡ଼ିଲା? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କ'ଣ? ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୁରା, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ରାଉରକେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବୁଝ ପଡ଼ିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପରିଚୟ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲେ? 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2। ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଆମର ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଟେ। ଆଉ ପିତା ଥିଲେ ତାଙ୍କର କାବା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ ମାତା ଥିଲେ ପୁତୁଲି ବାଇ। ମନେ ରହିଯିବ ତ? ତ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ନା 4 ଜଣ। ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ, ସେ ନାଁ ଯା କିଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ। ପତ୍ନୀ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର କସ୍ତୁରବା। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର କେବେ ଥିଲା? 1948 ଜାନୁଆରୀ 30। ପୁରା ମନେ ରହିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼େଶ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ହାରାମ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କାଟିଥିଲେ। ଏରା କିଛି ମନେ ଖାଲି କାହାଣୀ ପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ପୁରା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଲେଖିଦେବା, ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ରିଭିଜନ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ରାଉରକେଲା ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। 3ରେ ପଢ଼ିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦୁଇଟା ପତ୍ରିକା ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ? ଆମର ନବଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ? ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏସବୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ପୁରା ନାଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୁରା। ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାର ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା? ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଭାରତକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆମର କୁଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ଆମର ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲେ? 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2। କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ନା ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ। ପିତା କିଏ ଥିଲେ? କାବା ଗାନ୍ଧୀ। ମାତା କିଏ ଥିଲେ? ପୁତୁଲି ବାଇ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଆମର 4 ଜଣ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? କସ୍ତୁରବା। ମରିଥିଲେ କେବେ? 1948 ଜାନୁଆରୀ 30। ତ ଆଶା କରୁଛି ପୁରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାପ୍ଟରଟା ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ଦେଉଛି ନା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆରାମରେ ଦେଇଦେବେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲି? ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାର ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲି? ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। 2ରେ କ'ଣ କହିଲି? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। 3ରେ କ'ଣ କହିଲି? ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାର ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା, ଗଣିତର ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ଆମର କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା, ଗଣିତ ଗୋଟେ ବାଟ ସରିଲା, ଆମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବାଟ ସରିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର 3ରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଟ ସରିଯିବ। ପୁରା ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ବାଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସରିଗଲା। ଆଉ ଆମର 2 2 2 6 ମାର୍କ ଆମର ପୁରା କନଫର୍ମ ରହିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଶିଶୁ ଯେଉଁ ବେଟିକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ପୁରା କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲା। ତ ଆହୁରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଡାଉଟ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଆମର ଟିଚର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେବିକା ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେବିକା ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଟିଚର ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍। ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଲେଭେଲର ଏକ୍ଜାମ୍। ସେବିକା ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ଲେଭେଲର ହେବ, ଟିକେ ଆଉ ବାଟିକା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲେଭେଲର ହେବ।
जो मैंने टीचर पकड़े से टीचर सुविधा हम सेविका मान सीबीए बढ़ी हम दिजन समस्त गोटे क्लास कर बढ़िया हम पूरा पेपर पूरा 50 उड़े देवे पूरा तो आशा कर सब कुछ क्वेश्चन किसी जो जहाँ जहाँ डिस्कसन कले सब कुछ बुझा पड़ा तो जार भी जहाँ डाउट अच्छे कमेंट बॉक्स पचारि पारे मुझे निहाती उत्तर देवी तो टिके बापा देह खराब थी तो मुझे क्लास नहीं पार नी तो रही जय हिंद वंदे माताराम आ पर सांग मैंने साहित्य क्लासटा मतलब हो समस्त पूरा तैयार हूँ।